Mohanlal Chakma je laithangnai salkira skang bini nokbo jaibo sar manjak mani yaklo kereng amchayo no BJP bodolok abono tuyoi khorangti salaimani jebono jesek muhote khaitono romna naibono ne khorangti samano tuyoi nang tam sano musa abunti naidi ang narano sanai obo angbo bibino channel lo ba YouTube channel bibino babe ang nokha ang sanaka miapur sara bidansabha bibino market বড় বিক্ষোভ মিছিল খাইলেকা মোহনলাল চাকমানে গ্রেপ্তার মা খাইনে এবং এই যে ঘটনা যেটা জৈব সারনি যেটা ঘটনা আং এলাকা যত জায়গাগো আনি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলনি যেটা এগ্রিকালচারনি যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তোনে আনি পিউ সাহেব অবনো তদন্ত খাই দङ 2 দিননি বিসে রিপোর্ট পেজ খাইনানি বাই जों সাজা অব সম্পূর্ণভাবে কৃষক রংনি বাগে সার রিনানি বাগে ও দিন যে যখন মোহনলাল চাকমা বিজেপি তংখ্রু ও দিন বরং সার বিলি বন্টন খাইলেকা বাইকে খাইলেকা অব আনি দেখার বিষয় কিন্তু আইফুরু ব বিজেপিও দङ এই সব ঘটনা তৈরি ত্রিপুরা মুথানি কোনো দায় করে এবং যত সার জৈব সার অব যেতে পরিচালনা খাবেন অব স্টেট এগ্রিকালচারনি রিজাং মানি অব আনি আইডিসিনি কোনো করে কিন্তু অফিস আনি আইডিসি আওতা দি নङानो আরো আং সানাই বরং যে গ্রেপ্তারনি দাবি খালাইও কাইসা কাউ দङ বাংলা কবে কলাচুরে কখনো ফাঁসি হয় না এই সার অমহাই খালাই বিভিন্ন জায়গা গ সার ন দেমি সার নই বরাও যারা কৃষক রক্তলাঙি আহি বিভিন্ন জায়গা ছোটে ছোটে পরিবার ন যাক তাবুকবো বিভিন্ন নগ 20 বস্তা 30 বস্তা 40 বস্তা বিভিন্ন জায়গা গ শ্রাপ লাইজাক দङ आं सानाय असु कबाय जे मोहनलाल एरेस्ट संनाय अबकया किन्तु सबसे करापसन खाइनाके बीजेपी रखसे बराव नाइदि काइसा गणतंत्र चतुर्थ स्तम्भ जे दंगर टीवी मीडिया न पर्यंत बरावनी मंडल प्रेसिडेंट बरावनी कैमरा चीज खलाइका बरावनी ऊपर आक्रमण खलाइका खुद एमएलए फाइ काइसा महिलानी ऊपर मीडिया न जेभाबे चर थापा रिखा अबनी बय कोनो आइन करि दिबा अमहाइके प्रत्येकटे एलाका को बिना एडजस्टमेंट बिना वारदार खलाइजाक स्पटआव काम खलाइजे सिनर प्रमाण दङ मोहनलाल चाकमानो सिगां आं साव एरेस्ट खाइग्राथों एबं अबहायखे कयजन बीजेपी एरेस्ट खाइरनाय अब जोंबो जहितु बराव साव गणतंत्र जतनि बागै अधिकार दङ जोंबो नायनाय अब बरावनि बुसुक तामु अब मिया काइसा बराव ससियेल मीडिया बा निउस आं नायखा किता तामजानि निउस आं नायखा जे जदियो खूब अबनि बेपार चिंता बेपार हि सागु काइसा बीजेपी नि नेता जदियो बीजेपी तंखाइनके मोहनलालनि दुर्नीति फाइगला खामु তিনি ত্রিপুরা মুথা ফাইমানি অপরাধ বাই যে অনেক সময় মিডিয়া অনেক চ্যানেল যে এগ্রিকালচার অফিসার থাকা 58 বস্তা আর জৈব সার মানজাগো যারা পাবলিক যারা আর কিরিং খেনে বা বিজেপি নি কয়েকজন নেতারাও থাকা আর 20-30 বস্তা 20-30 বস্তা আবো 20-30 বস্তা 5-6 বস্তা বিসিং একটা বস্তা গো এনি 5 ব্যাগ 6 প্যাকেট ফানো তংমান অব সুতো কাইসা প্যাকেট তাই অসু কবাই ফাঁসি উংজানাই কোনো অবকরি आं তিনি সানাই ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে ত্রিপুরা গনাঙে সারা डेभलपमेंटनि कान सरकारनि कान लक्ष लक्ष टाका दुर्नीति खालाय समस्त जे बराव लुते पुते जाय पाइ रितुखा अबन बाय कोनो विचार करे आं तिनि परिष्कार सानाय बरावनि अर तंखे तिनि मोहनलाल चाकमा दुर्नीति उया खामुपो त्रिपुरा मुथा फाइजे तिनि सार केलेंकारि उङो अमहाय खालाय सारा त्रिपुरा राज्य बरावनि बरुराव तिनि कृषक रावनि मानै থেকে শুরু করে বানা জৈব সারছে সাগো বরাव आने आरो तथ्य दङ যারা কৃষক ইয়ারা বরাव पावर टिलार लाइन थाङो যারা কৃষক রাवनो जों কৃষক रेखे जों माइ मसाया কৃষক अंखा चिनि जेकुनो नेता मंत्री पाब्लिकनि अंखा जीवन কৃষক अंखा चिनि बंधु সেই কৃষক রাवनो बंचित खलाय बराव निनि वाटार पाम्प থেকে শুরু खलाय কৃষক রাवनि বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল সামগ্রী পাওয়ার টিলা উইন্ডার যে কৃষকয়া বড় রাवनो রিখা কিন্তু কৃষক রাव বঞ্চিত অবনা সারা এলাকাनि বড় কৃষক রাव সিও आं सियो बराव যতই মিছিল খাইতো যতই প্রতিবাদ খাইতো অব কখনো সাংবিধান বা ভারতবর্ষনি অবগ কোনো অবকরে বরাও অমানবিক ভাবে যে একটা বরাও সব জায়গা তিনি সামাজিক জাতি ধর্ম পর্যন্ত বরাও রাজনীতি খালায়ে বরাवनि রাজনীতিनि फायदा तिसानानि बागै যে কবরইন দंखा বরাও সারা বিধানসভা বিজেপি করিখা এমনকি ও এলাকানি বিধায়ক পর্যন্ত আনি উপর পর্যন্ত ব্যক্তিগত আক্রমণ ফ্যামিলিনি ম্যাটার কিন্তু রাজনীতিক কোনো একটা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ কেবনি ব্যক্তিগতভাবে ফ্যামিলি ম্যাটার ন কাউ সাবি অবন বাই থাকা বিজেপির খবর ওখা বিজেপির সংখ্যা তাবক जों फाइनाय एडिसि निर्वाचन फाइनाय विधानसभा निर्वाचन बलनि मानसा कौबाय सानायखलाय पायर माति सरिया गेसे आगामी दिन बनि परिस्थिति हामिया एवं आगामी दिन पाब्लिक विचार विश्लेषण खलायनाय सारा विधानसभानि बुरुक तिनि बरावनो चिचि हिंतु सारा विधानसभानि बुरुक अमहाय खलाय कखनो गणतंत्रनि अबया बराव बीजेपी पार्टी अगणतांत्रिक पार्टी नराव काहाम किसियो बराव भारतबर्षनि संविधान विश्वास खलाया जातीय पताका न मानिया बराव स्वाधीनता संग्रामी खलायफुनि चिनि कत खुदिराम बसु থেকে শুরু खलाय बड़ नेता যিনি দেশ প্রেমিক যারা বলিদান যাও অবন পর্যন্ত বড় অস্বীকার খেলে যার নাম ভারতীয় জনতা পার্টি কাজে এই ভারতীয় জনতা পার্টি
आगामी दिन त्रिपुरा राज्य उठा दौनाय त्रिपुरा राज्य सबसे पार्टी को त्रिपुरा मुठावनाय Sir, o party mano tuyay tipra mo tha bodol ni bukhag yasi surino silcha wi tong.